ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما قذف في قلوبنا من أنوار الإيمان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyulutkan cahaya iman di dalam hati kita semua. وإذا تنور القلب أبصر. Bila mana hati sudah bercahaya maka dia akan melihat. ونصلي ونسلم على من به عرفنا الإيمان ونور الإيمان. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada orang yang telah mengenalkan kita iman dan cahaya keimanan. من به فتح الله أبواب الخير لهذه الأمة. Yang telah membuka pintu-pintu kebaikan untuk umat ini. وبه عرفنا رجب وما في رجب. Dengannya kita mengenal bulan Rajab dan apa-apa yang ada di dalam bulan اللهم Rajab. اجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمتك. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pembalasan yang sebaik-baiknya pembalasan karena umatnya. الحمد لله الذي أحضرنا هذا المجلس. Segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita di majelis ini. وهي سابقة إرادة من الله لكل فرد منكم أن يحضر. Dan ini merupakan kehendak Allah dari zaman terdahulu bagi setiap mereka yang akan hadir di tempat ini. وقد نزلت الرحمة الظاهرة. Secara zahir telah turun rahmat dari Allah. وإنا لنرجو أن تنزل الرحمة الباطنة على قلوبنا. Begitu pula kita berharap mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat batin ke dalam hati kita semua. فتلقى عطايا رجب وما فيه. Sehingga kita mendapatkan anugerah di bulan Rajab ini serta keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. حتى ينصرف كل فرد منكم من هذا المجمع وقد غفرت ذنوبه جميعها. Sehingga tidaklah keluar kita semua dari tempat perkumpulan ini melainkan telah diampuni dosa-dosanya. والله على ذلك قدير. Dan Allah kuasa untuk melakukan semua itu. فاحضروا قلوبكم في المجلس. Maka hadirkanlah hati kalian di majelis هذه ini. مجالس قلوب. Ini adalah majelis hati. وعلى قدر حضور القلب فيها يأخذ نصيبه من الرحمة. Tergantung bagaimana hati kita, maka disitulah rahmat Allah akan didapatkan. وكلما غفل القلب عن الحضور في مثل هذه المجالس نقص نصيبه من الرحمة. Dan bila mana kurang kehadiran dan kekhusyuan kita di majelis ini, maka rahmatnya pun kurang dari Allah. واستشعروا أن الله ناظر إلى قلوبكم. Rasakanlah dan perhatikanlah bahwasanya Allah melihat terhadap hati-hati kita semua. وأنتم في ساحات التعرض لعطائه. Dan kita semua saat ini berada di dalam anugerah Allah, berharap untuk mendapatkan anugerah Allah في Subhanahu ليلة wa من taala. ليالي رجب. Di malam daripada malam-malam bulan Rajab. عسى أن يفتح الله لنا أبواب السماء. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah membuka untuk kita pintu-pintu langit. وترتفع هذه الدعوات فتلقى الإجابة. Sehingga doa-doa ini naik ke atas dan diterima oleh Allah فننصرف Subhanahu wa وقد taala. قضيت حاجاتنا. Kita keluar dari tempat ini sedangkan hajat-hajat kita telah يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا. Wahai Zat yang mengabulkan hajat, maka kabulkanlah hajat-hajat kami. وإنما حضرنا لتقضى الحاجات. Kami hadir ke tempat ini untuk mendapatkan hajat-hajat حاجات kami. كل فرد منا. Hajat dari masing-masing di antara وحاجات kita. هذه الأمة Dan kebutuhan dan hajat umat ini. الذي ازداد بها البلاء. Yang saat ini banyak tertimpa musibah. فنسأل الله أن يرفع البلاء عنا وعن أمة النبي محمد. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan malapetaka dan bala ini diangkat dari umat Nabi وأن Muhammad. يجعلها ساعة إجابة والعرش مفتوح بابه. Dan kita berharap hari ini, malam ini adalah saat-saat diijabah oleh Allah, sedangkan arsy-Nya Allah terbuka untuk kita. إلى ربكم توجهوا. Maka hadapkanlah diri kita semua kepada هذه Allah. ليالي مباركة. Ini adalah malam-malam yang penuh keberkahan. لا تمر عليك ليلة من هذه الليالي إلا وأنت متوجه فيها إلى الله بالدعاء. Jangan sampai lewat di satu malam di malam-malam ini melainkan kita menghadapkan diri kita kepada Allah untuk berdoa. لا تغفل عن قرع باب مولاك. Jangan sampai kita lupa untuk mengetok pintu Tuhan وقد kita. جاء في بعض الأخبار أن الدعاء عند نزول المطر مستجاب.
Dikatakan bahwasannya doa ketika turun hujan itu diterima oleh Allah. فندعوك يا من أنزلت علينا هذا Ya الغيث Allah, wahai Zat yang telah menurunkan hujan, kami memohon أن kepadamu. تغيث قلوبنا Sebagaimana Engkau turunkan hujan, maka turunkanlah rahmat-Mu untuk hati وأن kami. تغيث أرواحنا Begitu pula untuk ruh-ruh kami. وأن تتوب على عاصينا Dan terimalah taubat-taubat daripada yang maksiat di وأن antara ترفع kami. البلاء عن أمة سيدنا محمد Dan Engkau hilangkan bala, angkat bala dari umat Nabi Muhammad. وأن تسلم الحاضرين أجمعين من جميع البلايا Selamatkanlah kami yang hadir di tempat ini dari segala malapetaka. وتحفظ بلاد أندونيسيا خاصة وبلدان المسلمين عامة. Jagalah negeri Indonesia secara khusus dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. ما أمس secara umum. الأمة اليوم إلى الدعاء. Betapa butuhnya umat saat ini untuk berdoa. لا تتركوا الدعاء. Jangan tinggalkan doa. قبل الصلاة ادعوه. Sebelum solat berdoalah. بعد الصلاة ادعوه. Setelah solat قبل berdoalah. أن تنام ادعوه. Sebelum tidur berdoalah. بعد أن تستيقظ من نومك ادعوه. Setelah terbangun dari tidur berdoalah kepada Allah. دائم اقرع بابه. Setiap saat kita ketok pintunya. اليوم الأمة محتاجة إلى الدعاء. Hari ini umat sangat membutuhkan untuk doa. وكل فرد منا يعتبر لبنة في جدار هذه الأمة. Dan masing-masing di antara kita merupakan pondasi daripada bangunan umat ini. فقم بالواجب الذي عليك. Maka bangkitlah kalian, laksanakan أن kewajiban تدعو ini. لأمة حبيبك محمد. Doakan umat dari kekasihmu Nabi Muhammad. ما سمعته يقول الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. Bukankah kita mendengar bahwasannya dikatakan semua makhluk itu adalah keluarga Allah, dan sebaik-baiknya keluarga Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk وهو keluarga. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في كل ليلة يدعو لأمته. Nabi Muhammad setiap malam mendoakan untuk umatnya. ما ينسى أمته Tidak pernah lalai lupa kepada umatnya. حتى في ليلة الإسراء والمعراج Termasuk saat Isra wal Mi'raj. وهو في حضرة الجلال Saat itu beliau berada di haribaan Allah. عندما خاطب الحق. Tatkala berbicara dengan Allah. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Ketika beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. فأجابه الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. فلم ينسى النبي أمته. Dan Nabi tidak lupa terhadap قال umat-umatnya. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Beliau pun mengatakan kesejahteraan dan salam darimu ya Allah untuk kami dan untuk hamba-hambamu yang saleh. وحتى في القيامة كل واحد يفكر في نفسه. Termasuk nanti di hari kiamat masing-masing daripada manusia hanya memikirkan dirinya sendiri. وحبيبي محمد يفكر في أمته. Tapi Nabi Muhammad yang difikirkan oleh beliau adalah umatnya. سأله سيدنا بلال قال يا أو سيدنا أنس قال يا رسول الله أسألك الشفاعة يوم القيامة. Maka Sayyidina Bilal atau Sayyidina Anas bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta, "Ya Rasulullah, berikan syafaatmu nanti kami di hari kiamat." قال أني فاعل ذلك إن شاء الله. Insyaallah aku akan memberikan syafaat yang kau minta itu nanti قال di hari له يا kiamat. رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ Kalau memang demikian, di hari kiamat di mana kami akan menemukan dirimu? الأمم كلها تحشر. Semua manusia dikumpulkan saat itu. أين أحصلك؟ Di mana kami menemukan dirimu? قال اطلبني عند الصراط. Maka beliau mengatakan nanti di sirat, di jembatan. قال فإن لم أجدك يا رسول الله Kalau kami tidak menemukan dirimu di situ, قال اطلبني عند الميزان. maka carilah saya di timbangan, di mizan. قال فإن لم أجدك يا رسول الله Bila mana kami tidak menemukanmu di situ, قال اطلبني عند الحوض فإني لا أخطئ هذه المواضع الثلاث. maka carilah saya di haud, di telaga nanti, karena saya tidak akan pernah salah di 3 tempat ini. قال أهل العلم هذه المواضع الثلاث تحتاج أمته صلى الله عليه وسلم. Di 3 tempat ini Nabi Muhammad dibutuhkan oleh umatnya. فهو يتفقد أحوال الأمة. Saat itu Rasulullah mencari dan melihat, memeriksa keadaan ما umat. أرحم هذا النبي Betapa sayangnya, betapa penyayangnya Nabi الذي ini. كان يقوم الليل من أجلي ومن أجلك Di mana beliau melakukan qiyamul lail untukku dan untukmu. ويبكي من أجلي ومن أجلك. Beliau menangis
untukku dan untukmu. فما دورنا اليوم؟ Apa peran kita ما saat ini? واجبنا اليوم؟ Apa kewajiban kita? أتعب tanggung jawab نبينا kita? محمد من أجل أن ننام؟ Apakah Nabi Muhammad menyampaikan dirinya agar kita tertidur? أكسرت رباعيته من أجل أن ننام؟ Apakah Rasulullah harus terpecahkan pelipisnya dan kita hanya tertidur? أشج جبينه من أجل أن ننام؟ Apakah Nabi Muhammad terluka agar kita tertidur? ثم ندعي محبته Kemudian kita mengaku sebagai pecintanya وندعي أننا على منهجه. dan kita mengaku bahwa kita berada di jalan. المسألة دعوة. Ini hanya sekedar pengakuan. أين الحقيقة؟ Mana hakikat? أنت من أمة klaim? النبي محمد Apakah kalian termasuk umat Nabi Muhammad? وما تدعو لأمة النبي محمد؟ Dan kamu tidak mau berdoa untuk umat Nabi من Muhammad? لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Kata Nabi, siapa yang tidak peduli terhadap umatnya, bukan urusan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari mereka. ما يهمك حال الأمة. Apakah tidak membuat dirimu resah keadaan umat ini? بخلت على أمة نبيك محمد حتى بالدعاء. Maka engkau kikir, pelit terhadap umat Nabi Muhammad meskipun hanya berdoa, وأنت المستفيد padahal engkau juga yang mendapatkan عندما faedahnya. تدعو لأمة النبي محمد. Bila mana engkau tidak mau berdoa terhadap umat Nabi Muhammad, قالوا من أسباب أن يكون الإنسان مستجاب الدعوة أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. di antara sebab agar doa diterima maka adalah mendoakan orang-orang mukmin dan mukminat. أن تقول قبل الغروب استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة يغفر لك ربي ذنوبك كلها. Sebelum terbenamnya matahari kita membaca Rabbi astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali, maka doa kita dan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah. هذا أمر صعب Ini sulit? بسيط جدا. Ini gampang sekali. إلا الناس في غفلة. Tapi manusia terlena dalam kelalaian. يا من حضر في هذا المجمع Wahai yang المبارك hadir di majelis yang mulia ini, اغتنم أيام رجب. ayo kita semua gunakan kesempatan hari-hari di bulan Rajab ini. نرجع إلى الله. Kita kembali kepada Allah. إنما أصاب الأمة بسبب ذنوبنا. Apa yang menimpa umat saat ini semua disebabkan karena dosa-dosa kita وإلى semua. متى ونحن في الذنوب؟ Sampai kapan kita berada di dalam dosa? حتى يأتينا الموت. Apakah sampai kematian datang? بأي وجه نقابل الله؟ Dengan wajah apa kita akan menghadap وقد kepada عصيناه. Allah? Padahal kita banyak berdosa وخالفنا أمره. dan menentang perintah-perintahnya. توبوا إلى الله جميعا. Bertobatlah kepada Allah متى seluruhnya. نرجع إلى الله؟ Kapan kita akan kembali kepada آن Allah? الأوان يا عباد الله. Sudah saatnya kita kembali kepada ألم Allah. يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Bukankah telah tiba saatnya bagi seseorang untuk menakutkan hatinya, untuk takut hatinya, untuk berzikir kepada Allah? جاء رجب Datang bulan Rajab ليهيئ القلوب لرمضان. untuk mempersiapkan hati menyambut datangnya bulan Ramadan. لا ترضى أن تحرم نفسك خيرات رجب. Jangan sampai kita rela membiarkan diri kita tidak mendapatkan kebaikan bulan Rajab بمعصية تصر عليها. dengan maksiatan yang senantiasa kita lakukan, قطيعة رحم. atau dengan putus silaturahmi, حقوق والدين. atau durhaka kepada orang tua. تحرمك خيرات رجب. Kamu akan kehilangan kebaikan bulan Rajab. ويجي عليك رمضان Kemudian datang bulan Ramadan, وأنت محروم من خيراته. padahal engkau tidak mendapatkan kebaikan إلى daripada متى؟ bulan Ramadan. Sampai kapan? أيحظى الناس بالخير وأنت لا تدري. Manusia mendapatkan kebaikan engkau tidak menyadari. حتى تأتيك ساعة الانتقال Sampai akhirnya datang kematian. سيضعونك في قبرك Kalian akan ditaruh di kuburanmu لوحدك. sendirian. افهم الكلام لوحدك. Sendirian, fahamilah. لن تأخذ من الدنيا شيء Tidak engkau bawa apapun yang ada di dunia ولن ini. ينفعك صاحب Tidak ada manfaatnya teman, ولن ينفعك قريب. tidak ada manfaatnya keluarga. ستحاسب بمفردك. Kalian akan dipertanggungjawabkan sendirian. هل أنت مستعد لهذا Apakah اليوم؟ kalian siap menghadapi hari itu? متى آخر مرة ذكرت الموت؟ Kapan terakhir kita mengingat قبل mati? يوم؟ Sebelum 1 hari yang lalu, قبل يومين؟ atau 2 hari yang lalu, يمكن قبل شهر، atau mungkin sebulan yang lalu. والبعض يمر عليه سنة وما ذكر الموت. Mungkin ada di antara kita setahun lewat tapi tidak ingat ايش mati. هذه الغفلة؟ Apa? Gimana kok bisa lupa? متى نستيقظ؟ Kapan kita bangun? يا إخواني Wahai saudara-saudaraku, هذا رجب ini bulan Rajab. تصب فيه الرحمات صب.
Ini bulan Rajab dituangkan rahmat oleh Allah. خذ نصيبك من رحمات رجب. Ambillah rahmat yang diturunkan خذ di bulan نصيبك من Rajab ini. عطايا الحق الأكبر. Ambillah pemberian Allah yang maha besar. اقرب إلى الله. Mendekatlah kepada Allah. اصدق مع الله. Bersungguh-sungguhlah kepada تب Allah. إلى الله. Bertaubatlah kepada واستغفر Allah. لذنبك. Dan mintalah ampun kepada وللمؤمنين. Allah. Dan untuk orang-orang mukmin. حتى يقبلك الله. Sehingga Allah menerima dirimu. لا تهمل الاستغفار. Jangan kau remehkan ولا istighfar. تجعله باللسان. Jangan hanya dengan lisan saja, استغفر بقلب خائف من الله. tapi juga dengan hatimu dalam keadaan takut kepada Allah. استغفر بقلب يعلم أن الله ناظر إليه. Beristighfarlah kepada Allah dengan hatimu dan yakinlah Allah melihat kepadamu. حتى يقبل الله منك استغفارك. Sehingga istighfarmu diterima oleh فيغفر Allah ذنوبك. dan Allah mengampuni dosa-dosa. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Beruntung orang-orang yang ditemukan di catatannya istighfar yang banyak. أنتم في شهر الله. Kalian berada di bulan Allah. رجب شهر الله. Karena Rajab ini adalah bulan Allah. تعرف معنى رجب شهر الله؟ Tahu apa maksud Rajab bulan Allah? معنى أن يكون بينك صلح وبين كتاب الله. Seharusnya ada hubungan yang erat dirimu dengan kitab Allah. أن تقبل على Al-Quran. الله. Menghadaplah kepada Allah. أن تمتثل أمره. Lakukan perintah أن Allah تجتنب نهيه. dan jauhi larangan Allah. رجب شهر الله. Rajab adalah bulan Allah. يختصك الله فيه برحمات. Allah khususkan pada bulan ini dengan rahmat. إن صدقت معه Bila mana engkau bersungguh-sungguh لا kepadanya, تضيع الفرصة. jangan engkau sia-siakan kesempatan ini. يمكن ما تعود. Mungkin ini adalah Rajab yang terakhir. كم bagi من kita. واحد ظن أنه سيدركها وما أدركها. Betapa banyak orang yang dia menyangka dia akan masuk di dalam bulan ini, tapi dia tidak menututi bulan ini. لعله يكون آخر رجب في حياتك. Mungkin ini adalah akhir terakhir daripada kebaikan yang kau dapatkan di bulan ولعل Rajab. الليلة آخر ليلة في حياتك. Mungkin juga di antara kita ini adalah hari terakhir, malam terakhir dalam hidupnya. وما يدريك. Siapa yang tahu? ننصرف من المجلس فيأتي الموت ويقبض أحدنا. Mungkin di antara kita keluar dari majelis ini, kemudian ada di antara kita meninggal dunia. قبل ليالي حضرنا مجلس في ماليزيا. Beberapa hari yang lalu saya hadir di sebuah majelis di Malaysia. وجاء رجل معه حفيده قال نريدكم أن تعطوه شيء من التمر من أجل التحنيك. Datang seseorang, dia bawa cucunya untuk ditahnik. وكان فرحان هذا الرجل. Begitu senang dia. وكانت ليلة جمعة. Pada malam itu adalah malam Jumat. وكان يوزع على الناس الطعام ويستبشر بهم ويخدمهم في فرح. Dia begitu bahagia, senang, dan dia memberi makanan kepada orang-orang yang hadir saat itu. وانتهى المجلس والكل انصرف. Dan setelah selesai majelis dan kami semua bubar, قبل الفجر اتصلوا علي قالوا الرجل اللي كنا عنده البارح توفي. ternyata orang yang begitu berbahagia semalam itu, pagi-pagi habis subuh saya ditelepon, ternyata beliau sudah meninggal dunia. انتهى الأجل. Sudah meninggal, habis ajal. ولكن ختم له بخير. Tapi orang ini husnul khatimah. في مجلس. Dia berada di dalam majelis في ليلة جمعة. di malam Jumat. وقد ورد في بعض الأخبار أنه من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة لا يحاسب في قبره. Dikatakan di dalam sebagian keterangan bahwasanya orang yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat maka tidak dihisab di kuburannya. يا رب أحسن خاتمتنا. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang يا yang رب husnul أحسن khatimah. خاتمتنا. Ya Allah, jadikanlah kami يا رب husnul أحسن khatimah. خاتمتنا. Tutuplah kami dengan kebaikan. إن جاءتنا ساعة الوفاة يا الله Bila mana kematian itu datang, فاقبض أرواحنا ونحن لك ساجدين. maka cabutlah nyawa kami sedangkan keadaan kami dalam keadaan sujud kepadamu. اقبضها في الصلاة يا الله. Cabutlah kami dalam keadaan salat ya Allah. واقبل منا تلك الأعمال. Terimalah amal-amal ini ya Allah. حسن الخاتمة يا عباد الله Husnul khatimah wahai hamba-hamba Allah, مرتبطة بالأعمال. punya hubungan dengan amal-amal sebelumnya لعل خاتمتك تكون في رجب. yang bisa jadi meninggalnyamu adalah di bulan Rajab. فعلى أي حال تأتي الخاتمة. Dalam keadaan apa engkau menutup? يا الله Ya Allah, يا الله ya Allah, يا الله لا يأتينا الموت إلا وقد تبت علينا توبة نصوحة يا الله.
Jangan datangkan kematian kami, melainkan kami telah Engkau terima taubat-taubat kami ya Allah. لا تقبض أرواحنا إلا وقد غفرت ذنوبنا يا الله. Cabut nyawa kami melainkan telah Engkau ampuni dosa-dosa kami يا ya رب Allah. نستغفرك لذنوبنا. Ya Allah, kami memohon ampun dari dosa-dosa kami, نستغفرك لخطايانا. kesalahan-kesalahan kami. فامحها يا الله. Hapuslah semuanya ya Allah. اغفرها يا الله. Ampunilah ya Allah. سامحنا يا الله. Maafkanlah ya Allah. لا تعذبنا بذنوبنا يا الله. Jangan Engkau siksa dengan dosa-dosa kami ya Allah. ولا تؤاخذنا بسيئاتنا يا الله. Jangan Engkau siksa kami dengan kesalahan dan kejelekan kami ya تبنا Allah. إليك. Kami bertobat kepadamu نستغفر ya Allah. الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahaladzim. من كل ذنب عظيم. kulli dhanbin azim. تبنا إلى الله. Tubna ila Allah. رجعنا إلى الله Raja'na ila Allah. من جميع الذنوب min jami'iz dhunub والمعاصي wal ma'asi والآثام wal atham ظاهرها وباطنها zahiruha wa batinuha صغيرها وكبيرها. sagiruha wa kabiruha. اللهم اغفرها جميعها يا الله. Amin. واقبل هذه التوبة واجعلنا آمين. والحاضرين من خيار أمة سيدنا محمد. Amin. يا رب في هذه الليلة المباركة آمين. تمطر على قلوبنا سحائب مغفرتك فتمحو آمين. منا الذنوب آمين يا الله. وتستر العيوب. آمين. انظر إلى أمة النبي محمد يا آمين. الله. آمين. فرج على أمة النبي آمين. محمد يا الله. وارحم أمة النبي محمد يا الله. ولا من أراد بنا وبالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره آمين. واجعل تدميره في تدبيره آمين. واجعل الدائرة عليه واشغله بنفسه. آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. رد كيد الكائدين والظالمين والمعتدين والباغين. آمين. ولا تبلغهم مراد. آمين. ونارهم تصبح رماد. آمين. بكاف هاء يا عين صاد. آمين. في الحال ولوا خائبين. آمين. يا رب نظرة لنا وللحاضرين. آمين. ولأمة النبي الأمين ترفعنا بها من ذل المعصية إلى عز الطاعة. آمين اللهم آمين. آمين اللهم آمين. اللهم اجزل الثواب لمن كان سبب في هذا المجلس المبارك. بارك اللهم في حبيبنا فهمي وفي من حضر وفي الحبيب حامد وفي الحبيب محمد في حبايبنا وأساتذتنا ومن حضر أجمعين. يا رب اجعل في الكل بركة مرافقة النبي محمد. آمين. في الدنيا والآخرة يا آمين. الله. يا رب اجعل عطايا الليلة مرافقة نبينا محمد في أعلى آمين فراديس يا الجنان. الله. آمين آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أضيف لها ألف آمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami terjemahkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.